महारानी पद्मावती स्वामी धन्य ही अवंती नगर। हाँ स्वामी धन्य यार गुणगारी माँ पवित्र पुण्य तो या नर्मदार कूले अवस्थित हुई शस्य श्यामला करिछि ससागरा धरा प्रति प्राण बुणिछि हरस दुख जातनार सीमा लंघन करी महासुखे करुछन्ति जीवन जीविका शांति वार्ता नहीं गठित जीवन शैली महामूर्ति स्वामी एहा ठारू स्वर्ग सुख नुहई समान महारानी स्वामी एहा ठारू स्वर्ग सुख नुहई समान। ए देख महारानी स्वामी ए अवंती नगर जी केते जे सुंदर हाँ परा केड़े सुंदर एई मोर अवंती नगर। देख महारानी अवंती नगर प्रजापति केते सुखलित अवंती नगर केड़े सुंदर एई मोर अवंती नगर। प्रजापु पुत्र सम देखे एही नयन शांत सरल भाव देव विप्रभु जन आज पंचमन पंच प्राण विभोर सुंदर एई मोर अवंती नगर केड़े सुंदर एई मोर अवंती नगर। धन जन गोप लक्ष्मी कवसती एही परिदिन जाउअछि बीती दोषी पाउछि दंड साधु शांति नियम नीति धारा रे राजनीति रीति नीति प्रीति शांति मरत भूमे जीते लेखई तू धांसु देखर सुंदर एई मोर अवंती नगर केड़े सुंदर एई मोर अवंती नगर। महारानी पद्मावती स्वामी ए समस्त चराचर विश्व ब्रह्मांड हाँ स्वामी सही महाप्रभु श्री 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 जलरुद्र महादेवंक अपार करुणारु संभव। सही श्री 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 जलरुद्र महादेवंक अपार करुणा महारानी। स्वामी सतरे ये राजापुरी लोक बनटा आज के तेज सुंदर देखा जाउछि महारानी। हाँ स्वामी जोई जाई हेनानियालियर बासना मधुर मळ पावन रसिया राणा पखींकर माधुरी सतरी मन को मरना
ଉଲ୍ଲାସିତ ଜାଗି ଉଠୁଛି। ମହାରାଣୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମନକୁ ମରଣ କୁରୁଳି ଉଠୁଛି। ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଦିନକୁ ହଁ ଇଏ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା ଭଳି ଠାକୁରଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ? ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏ ଜୀବନ ହେଇଛି ଧନ୍ୟ हो ଆଜି ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇଣ। জীবন ହେଇଛି ଧନ୍ୟ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇଣ। ଆଜି ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇଣ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି। ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି। ତୁମର হাত ধরে না এ জীবন ହେଇଛି ଧନ୍ୟ ଆଜି ଏ ଜୀବନ ହେଇଛି ଧନ୍ୟ। मुंडा वृक्ष पूर्वा परी उलाकी उठिछि। उला पाल परा वृक्ष सुंदर लाଗୁଛି। मुंडा वृक्ष पूर्वा परी उलाकी उठिछि। सुंदर लगुची मला जाए तुम धरिती बियाता। मला जाए तुम धरिती बियाता। सुधांशुले कहली कन ये जीवन ହେଇଛି ଧନ୍ୟ ଆଜି ये जीवन ହେଇଛି ଧନ୍ୟ। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଏକା ତୁମେ ନୁହଁ ମହାରାଣୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଭଳି ଧର୍ମପତ୍ନୀଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମହାରାଣୀ। ସତ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ହଁ ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଜାଣିଛ ହଁ ମହାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳି ଭଉଣୀ ସେ ଅଗ୍ନିକ ଯିଏକି ମୋ ଗେଲା ନଣନ୍ଦ ସେ ପରା ବିବାହ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ବିବାହ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ପାତ୍ରଟି ଦେଖିକି କରିଦେଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ଯାଆନ୍ତା। ହଁ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଗ୍ନିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଉପଯୁକ୍ତ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ରଟିଏ ଦେଖି ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ବାପା ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ଏଡ଼ିଟିଏ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ରଟିଏ ଦେଇ ତାର ବିବାହଟା ଧୁମଧାମରେ କରାଇଦେବା। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଏ ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ପ୍ରଜାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯାଇ
ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ଦେଖାରେଖା କର। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବି। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ହଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ହଁ ହଁ ମହାରାଣୀ। ଆଉ ପୁତ୍ର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବି ସେ ଆମ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ। ତେବେ ଯିବା ମହାରାଣୀ। ଯିବା ପ୍ରଭୁ।